अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किस्सा इज़ार यूट्यूब चैनल। किस्सा इज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतरूबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ ए इश्क हमें बर्बाद ना कर, एपिसोड नंबर 10। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारे मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चले अब चलते हैं नावल की तरफ। रात को 12 बजे वो लोग रोशनी के घर के बाहर मौजूद थे। छत पर चढ़ना आसान नहीं था। रज़ा ने नीचे एक लोहे का डोल रखा, उस पर खड़ा हो गया, मगर हवेली की दीवार अभी भी ऊंची थी। साजिद उसके साथ डोल पे चढ़ा। वहाँ दोनों के खड़े होने की जगह नहीं थी। साजिद ने इसके कान में सरगोशी की, मेरे कंधे पे चढ़ के ऊपर हो जा। रज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया, डोल गिर जाएगा। साजिद ने नीचे लेते हुए डोल को देखा। ज़रा सा भी तवाज़ुन बिगड़ने पर वो दोनों नीचे गिर सकते थे। साजिद ने साथ लगे दरख्त की टहनी को लपक कर पकड़ा। डोल ज़ोर से हिला और वैसे दरख्त अंदर की जानिब लगा था, जिसकी शाखें बाहर तक थी। गिर जाएगा तो क्या कर रहा है? रज़ा ने गुस्से से उसे देखा। मजबूती से खड़ा रह, डोल के दोनों सिरों पर पाँव रख। रज़ा ने उसकी हदायत पर अमल किया। साजिद ने एक जोस्त में छलांग लगाई, शाख से लपक कर जाकर दरख्त की दूसरी शाख को मजबूती से पकड़ा। रज़ा की आंखें फैल गईं। अब वो दरख्त पर चढ़ रहा था जो हवेली की दीवार से बहुत ऊंचा था। वो आसानी दरख्त से दीवार पर हुआ और रज़ा को खींचकर ऊपर किया। धीरे धीरे वो लोग दीवार से होते हुए छत पे चढ़ गए। क्या हो जाता तेरा सर यही पेड़ पर बाहर लगा रहता, हम सीधा दरख्त पर चढ़ के आ जाते। साजिद की बात पे रज़ा दबी दबी मुस्कुराहट से हंसा। चल इस कोने में जाकर इंतज़ार कर, मैं इधर बैठा हूँ। रज़ा ने दीवार के सहारे झुककर सामने बनी ममटी के कोने में पनाह ली। इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी ही होती हैं। एक एक पल इंसान सूली पे लटके गुजारता है। दिल चाहता है वक्त मुख्तसर हो जाए, मगर इसी इंतज़ार के हासिल को सब्र का फल कहते हैं। रज़ा को नहीं मालूम कितना वक्त बीत गया था। वो दोनों छत के दो अलग अलग सिरों पे बैठे थे। बैठ बैठ कर उसकी कमर अकड़ने लगी थी। वो उठकर खड़ा हुआ, दीवार का सहारा लिया। अचानक उसे सीढ़ियों से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सांस रोककर आंखें बंद की। तेज हवा के झोंके के साथ उसके नथनों से खुशबू टकराई। अपने बेसाख्ता आंखें बंद की। वो आ चुकी थी। उसकी एक आवाज़ पे, एक पैगाम पे उससे बढ़कर मोहब्बत का और क्या सबूत हो सकता था भला। वो धीरे धीरे चलता उसकी तरफ आया। 14वें चांद की रोशनी इतनी तेज थी कि रज़ा इसको साफ साफ देख सकता था। उसने स्याह चादर में चेहरा ढका हुआ था। उसकी स्याह चमकदार आंखें आज भी काजल से भरी थी। उसके हाथों पर मेहंदी लगी थी। उसका जिस्म खुशबुएं बिखेर रहा था। बिलाशुबा ये महबूब से मिलने की तैयारी थी। रज़ा 2 कदम आगे बढ़ा। रोशनी ने चेहरे से चादर सरकाई। रज़ा का दिल जोर से धड़का। यही तो वो इंतज़ार का पल था, इतना हसीन पुरसकून लम्हा जो शायद ज़िंदगी भर वो भूल नहीं पाएगा। रोशनी, रज़ा ने उसे पुकारा। रोशनी ने नजरें उठाई। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे दिल पे मेरा इख्तियार नहीं रहा। तुम्हें ना सोचूं तो दिमाग की नसें फटने लगती हैं। समझ नहीं आता मुझे क्या हो गया है। रोशनी ने बेइख्तियार नजरें झुकाई। तुम मेरा सुकून हो। रोशनी के हाथ कँपकँपाने लगे। रज़ा पीछे मुड़ा, दीवार से टेक लगाकर खड़ा हुआ। अब्बा जी ने मेरी एक ना सुनी। पता नहीं माँ बाप क्यों औलाद के चेहरे नहीं पढ़ सकते। इस एक मामले में उनको क्यों समझ नहीं आता मैं अपना आप खो चुका हूँ। रोशनी ने नासमझी से उसे देखा। मुझे हुक्म दिया कि मैं उसने गहरा सांस लिया, मैं उनकी बांझी से शादी कर लूँ। रोशनी एक पल में पीछे हटी थी। उसकी आंखें भर आई थी। अपने मुंह पे हाथ रखकर खुद को रोका। मैं उनकी नहीं मान सकता, मेरा दिल नहीं मानता। रोशनी के आंसू टप टप बरस रहे थे। तुम रो मत, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? ख्वाब दिखाते हुए तुम्हें सोचना चाहिए था। अब मैं क्या करूंगी? क्या? वो तड़पी। हम कोर्ट मैरिज करेंगे। रोशनी ने हंकारा भरा नहीं नफी में सर हिलाया। वो मुसलसल रो रही थी। हम यहाँ से बहुत दूर अपनी दुनिया बसाएंगे। एक बार निकाह हो गया फिर हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। वो उसकी तरफ बढ़ा। ऐसा मुमकिन नहीं, वो बोली। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? रज़ा ने उसके हाथ थामे। रोशनी ने उसे देखा। क्या तुम्हें अपनी मोहब्बत पे यकीन नहीं? यकीन है, मगर ये सब नहीं, मैं ये नहीं करूँगी। वो ठोस लहजे में बोली। रोशनी, रज़ा ने उसे अपने करीब किया, उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में थामा।
میں مر جاؤں گا۔ روشنی نے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھا۔ میرے ساتھ چلو۔ روشنی نے نفی میں سر ہلایا۔ رضا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ وہ چپ ہوا، اس کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں قید کیا۔ وہ کتنی دیر روتی رہی۔ رضا کا سینہ اس کے آنسو سے تر ہو گیا۔ میرا ساتھ دو، اس نے التجا کی۔ روشنی نے پھر سے انکار کیا۔ نہیں، اس کی آواز سسکی بن کر ابھری تھی۔ رضا نے آنکھیں نیچی روشنی پہ اپنا گہرا مزید تنگ کیا۔ موسم کے تیور بگڑ رہے تھے، ہوا تیز ہو رہی تھی، 14ویں کا چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ رہا تھا۔ روشنی نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ تم کر لو شادی۔ رضا گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ نہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ چلتی ہوں، موسم خراب ہو رہا ہے، لگتا ہے بارش ہوگی، تم گھر جاؤ، وہ کہہ کر وہاں سے پلٹی۔ روشنی، رضا نے پکارا۔ اس کے قدم پھر سے تھم گئے۔ رضا نے جیب سے سرخ گلاب کی کلی نکالی، اس کی طرف بڑھائی۔ اپنی آخری سانس تک تمہارا انتظار کروں گا۔ روشنی نے پھول کو تھاما، آخری نگاہ اس پہ ڈالی اور چلی گئی۔ رضا پھر سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ساجد بھاگ کر اس کے قریب آیا۔ رضا، ہوش کر۔ اس نے اس کو کندھوں سے تھاما۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر بے آواز رونے لگا۔ ساجد سارا ماجرا سمجھ گیا تھا۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ چل میرے یار، بہت دیر ہو رہی ہے، کسی نے دیکھ لیا تو مصیبت روشنی پہ آئے گی۔ اس نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ رضا اس کے ساتھ ہو لیا۔ ہائے ربا! فرخندہ نے منہ ہاتھ رکھ کر روشنی کو دیکھا، جس کے چہرے کی لو بجھ گئی تھی۔ آنکھوں کی چمک کی جگہ اداسی ٹھہر گئی تھی، ہونٹوں پہ چمک چپ رہ گئی تھی۔ روشنی، ایسا نہ کرنا، فرخندہ نے اسے مشورہ دیا۔ روشنی نے کتاب سے پھول نکالا، وہ ابھی تک تازہ لگ رہا تھا۔ اس کی خوشبو سونگھی۔ پھر کیا کرے گی؟ اس نے پھر پوچھا۔ اسے بول دیا، کر لے شادی۔ وہ ساتھ والے گاؤں کے چاچے ماجے نے باغ کے شادی کی تھی، آج تک کوئی گاؤں کا بندہ نہیں بھولا یہ بات۔ اور وہ صبا کی پھپھو، پتہ ہے نا، باقی تھی تو گھر والوں نے بلا کر گھر میں قتل کر دی تھی، اس کو تو لاش بھی کسی کو نہیں ملی تھی۔ فرخندہ اسے کس سے یاد دلا رہی تھی؟ وہ کہتا ہے وہ آخری سانس تک میرا انتظار کرے گا، روشنی نے کہا۔ جھوٹ بولتا ہے، شادی ہونے دے، دیکھنا یہ عشق معشوقی پر بنے گا۔ روشنی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اگر وہ ہنسنا ہی بھول گیا تو؟ روشنی کی بات پہ پہلی بار فرخندہ کی بولتی بند ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہتی ہیں وہ شخص جھوٹا نہیں، فریبی نہیں۔ روشنی کے لہجے میں اداسی تھی۔ پھر بھی روشنی، بھاگنا غلط ہے، فرخندہ نے اسے پیار سے دیکھ کر کہا۔ ہاں، غلط ہی ہے۔ روشنی نے پھول کتاب میں رکھا، کتاب بند کی۔ رات سے بخار میں تپ رہا ہے، کہاں گئے تھے تم لوگ؟ صفیہ ساجد پہ برہم ہوئی۔ خالہ باہر ہی تھے، بارش میں بھیگ گئے تھے شاید اس لیے۔ میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ وہ رضا کے پاس سے اٹھا۔ مراد کو بھیج دیا ہے۔ صفیہ رضا کے سرہانے بیٹھی اس کے ماتھے پہ ٹھنڈی پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ اس کا جسم آگ برسا رہا تھا۔ اندر آئے ڈاکٹر صاحب۔ مراد ڈاکٹر کو لے کر اندر آیا۔ ساجد رضا کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بہت گہرے تھے۔ بخار بہت شدید ہے، ڈاکٹر نے تھرمامیٹر پہ دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھے، یہ کچھ دوائیں ہیں، یہ بھی لے آئیں۔ اپنے پرچی مراد کی طرف بڑھائی۔ کل تو میرا بچہ بالکل ٹھیک تھا، صفیہ نے تڑپ کر کہا۔ اماں حوصلہ رکھے، مراد نے ماں کا کندھا تھپ تھپایا۔ ساجد نے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر اسے دیکھا جو سب سے بے خبر تھا، ہوش خواص کھو بیٹھا تھا۔ اب تسلی کے چند حروف یا ڈھارس کچھ بھی اس کے کام نہیں آنا تھا۔ وہ ٹوٹ چکا تھا۔ رضا، رضا، کون سی دوا تھی ایسی جو اس کا دل جوڑ دیتی؟ کون سا لفظ تھا جس میں یہ طاقت تھی کہ اس کا درد مٹا دیتا؟ کیا سمجھے تھے اور کیا نکلا، یہ سوچ کے حیران ہیں ہم۔ ہے پہلے پہل کا تجربہ اور کم عمر ہیں ہم، انجان ہیں ہم۔ اے عشق خدارا رحم و کرم، معصوم ہیں ہم، نادان ہیں ہم، نادان ہیں ہم، نا شاد نہ کر، اے عشق ہمیں برباد نہ کر۔ رضا کی حالت سنبھلی نہ تھی، دن رات گزر گئے تھے۔ جوں جوں نکاح کا دن قریب آ رہا تھا، اس کے حساب جواب دے رہے تھے۔ ساجد اس کے بیڈ کے ساتھ کرسی رکھے دونوں کہنیاں گود میں ٹکائے یک تک اسے دیکھ رہا تھا۔ رضا نے کروٹ بدلی، دھیرے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر آنکھیں موند لی۔ رضا، ساجد نے اسے پکارا۔ آنکھیں کھولنا یار، بس کر دے، ابھی بہت کچھ سہنا ہے، ابھی سے ہار گیا تو آگے کیا ہوگا؟ ساجد کے لہجے میں فکر نمایاں تھی۔ رضا نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ ساجد مسکرایا۔ چل ٹھیک ہو جا، ہم مل کر سب ٹھیک کریں گے۔ تم ایک کام کرو، رضا کی آواز مدھم تھی، نحیف، جیسے اس سے بولانا چاہ رہا ہو۔ ایک آخری خط لکھو۔ رضا کی آنکھ کا کونا بیکا تھا۔ ساجد کا دل پسج گیا۔ وہ کہاں بھولا تھا اسے؟
रानी जवान भी वो कर गई थी उस पार, सहन और उसे बोलना ही कहाँ था। जाने रगों में कैसे वो सरायत कर गई थी उसके दिल के आर पार। सहन इन रगों में से वो सरायत दिल के आर पार की हर परत में। उसे कहो, उसे जब भी लगे, जब भी, तो वो आ जाए। हम बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। साजिद ने उसका हाथ थामा। उसे कहना, मुझे जीने के लिए उसकी ज़रूरत है। कुछ ऐसा लिखना वो आ जाए, कोई ऐसा लफ्ज़ जो जादू करे। साजिद ने उसके हाथ को दबाया। तुझे जादू की ज़रूरत नहीं है यार, नहीं है मेरे यार, तेरा कहना काफ़ी है। मैं लिख दूंगा और तू ठीक हो जा। आ गई तो देख के क्या कहेगी। रसा एक बार फिर गनूदगी में चला गया। साजिद ने उसे फिर पुकारा मगर उसने आंखें नहीं खोली। ये क्या है खाला? सफिया को अंदर आते एक लंबा धागा दरवाजे के बीच ऊपर बांधते देख वो हैरान हुआ। तावीज़ भेजा है इसकी फूफो ने, कहती हैं उसको आग लगाओ ताकि ये देखे, साया हुआ तो उतर जाएगा। साजिद ने गौर किया, धागे के आखिरी सिरे पे कुछ बांधा हुआ था कागज में लिपट कर। खाला ये सब शिरक है, मत करे, उसने रोका। मुझे अपना बच्चा सही सलामत चाहिए, उसे जगाओ। साजिद जानता था अब कुछ भी कहना फजूल है। उसने रसा को उठाया, उसको तकिए से टेक लगाकर बिठाओ। सफिया ने तावीज़ को आग लगाई। वो धीरे धीरे सुलगने लगा और आग पकड़ ली। वैसा ही क्या रसा बंद होती आंखों से देख रहा था। रसा आंखें इन शोलों पे थी। कुछ मिनट में तावीज़ और धागा चल गए तो साजिद ने उसे फिर से लटा दिया। अब सफिया उस पे दम किया हुआ पानी छिड़क रही थी। ये इश्क है हाला, साया होता तो शायद भाग जाता, उसकी दुआ महबूब है। साजिद ने दिल ही दिल में कहा। अब सोने दो उसको, वो कहकर चली गई। साजिद की नजरें फिर से रसा पर थी। रात को सब खाना खाकर अपने कमरों में गए तो रोशनी ने अपने कमरे में आकर सबसे पहले असमसूल होने वाला खत खोला। उसकी धड़कनें बेतरतीब हुई, हाथ कब कपा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं साजिद हूँ। रसा की तबीयत बहुत ख़राब है। कोई दवाई, कोई तावीज़, धागा असर नहीं कर रहा, बेसुध पड़ा है उस दिन से जिस दिन से आपसे मिलकर गया है। अगर हो सके तो उसकी बात मान ले। वो कहता है वो आपके साथ दुनिया बसाना चाहता है। आपको जब भी लगे आप एक इशारा दे, बस वो यहाँ से ले जाएगा आपको। चंद सत्रों का ये महज एक पैगाम था मगर रोशनी को लगा उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। ये क्या है? उसे अंदाजा भी नहीं हुआ। कब अम्मा कमरे में आई, दूध का गिलास हाथ में लिए वो पूछ रही थी। वो आज टेस्ट था, बस वही। उसका लहजा भीगा हुआ था। चेहरे का रुख मोड़ लिया उसने। तू रो रही है? उन्होंने पूछा। उनके लहजे में शक था। नहीं, वो पलटकर मुस्कुराई। आजकल ना तू खाती पीती है, ना हंसती बोलती है, क्या बात है? वो उसके करीब आई, अपनी किताब खोलकर अपना चेहरा झुका लिया। वो माँ थी, कहीं आंखों का लिखा पढ़ लेती तो। यही खौफ उसे नजरें झुकाने पर मजबूर कर रहा था। भूख नहीं लगती माँ, वो खुद को नॉर्मल करके बोली। रशीदा की नज़रों में कुछ था, जैसे वो समझ रही हो और कुछ कहना चाहे। दूध पी लो, उन्होंने कहा। उसकी आंखों के सामने फिर से साजिद की तहरीर दौड़ गई। उसके दिल ने दुहाई दी, वो बेसुध है तो मैं कैसे होश में आ सकती हूँ? रोशनी, रशीदा ने फिर से पुकारा। जी माँ, वो हड़बड़ाई। कुछ है क्या? ऐसा लगता है जैसे तेरा कुछ खो गया है, कुछ बहुत कीमती। उनकी टटोलती नजरें उसे खुद पे महसूस हुई। आपका वहम है माँ, उसने टाला। अल्लाह करे, उन्होंने दुआ की। सो जा, दूध लाजमी पीना, वो उसके माथे पे बोसा देते बोली। रोशनी ने बामुश्किल आंसुओं का गोला गले में उतारा। वो चली गई थी मगर एक फांस थी जो उसके हल्क में अटकी हुई थी। उससे पानी का ग्लास पकड़ा, एक घूंट पी। वो हल्क में ना उतार सकी। उसने खिड़की से बाहर कुल्ली कर दी। दिल जैसे जख्मी हो और जिस्म इन जख्मों की तकलीफ सह ना पा रहा हो। आंखों से आंसू की झड़ी बही थी। उस बार उसने खुद को नहीं रोका। मुंह पर हाथ रखकर वो वही फर्श पर बैठकर बेआवाज रोई। उसका गला दर्द से फट रहा था। उसका दिल चाहा वो चीख से चिल्लाए, सबको पकड़ पकड़ कर बताए वो बहुत असियत में हैं। शायद वो सब सह जाती अगर रसा की हालत बेहतर होती, मगर शायद के सहना इतना भी आसान नहीं था। रातों को उठकर रोते हैं, रो रो के दुआएं करते हैं। आंखों में तसव्वुर, दिल में खलश, सर दंते आहे बढ़ते हैं। ए इश्क ये कैसा रोक लगा, जीते हैं ना सालिम मरते हैं। रुसा की हालत बिलाखर संभली थी। नहा कर निकला तो मुराद सामने खड़ा था। उसने सवाली नजरों से उसे देखा। अम्मा कह रही हैं परसों निकाह है, कुछ भी लेना है तो हम आज जाकर ले आते हैं, मुराद ने कहा तो उसने कंघी उठाकर उसे नजरअंदाज किया। मुराद को लगा उसने सुना नहीं। भाई, परसों निकाह है।
کس کا؟ رضا نے بات کاٹ کر پوچھا۔ آپ کا؟ مراد نے یاد دہانی کروائی۔ رضا اب شیشے پہ نظر آتے اپنے سراپے پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ اندر کو دسی آنکھیں، ان کے گرد سیاہ ہلکے پیلی رنگت، وہ صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ جس دن سے ملے ہیں دونوں کا سب چین گیا، آرام گیا، چہروں سے بہارِ صبح گئی، آنکھوں سے فروغِ شام گیا، ہاتھوں سے خوشی کا جام چھٹا، ہونٹوں سے ہنسی کا نام گیا۔ بھائی، مراد نے پھر سے پکارا۔ وہ بنا جواب دیے باہر نکل گیا۔ اسے ساجد کو ڈھونڈنا تھا، اسے پوچھنا تھا کیا پیغام آیا بھی ہے کہ نہیں۔ اس کی بے چینی عروج پہ تھی۔ اگلے 15 منٹ میں اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اندر کیوں نہیں آیا؟ ساجد نے آتے ساتھ پوچھا۔ اندر بات نہیں ہو سکتی۔ تو بتا اس نے کیا کہا؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ اس کا انگ انگ جواب کا منتظر تھا۔ ساجد خاموش ہو گیا۔ بول یار، کچھ تو بولی ہوگی۔ وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ چل آ کنویں پہ جا کر بات کرتے ہیں۔ اس نے رضا کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ کنویں پر جا کر ساجد نے اس سے پگڈنڈی پہ بیٹھنے کو کہا۔ وہ کھڑا رہا۔ اگر اس نے جواب دینا ہوتا دے دیتی۔ 3 دن گزر گئے۔ ساجد نے کہا۔ رضا نے بالوں کو مٹھیوں میں بھینچا۔ پرسوں میں سورلی چڑھنے لگا ہوں۔ اسے کیوں پرواہ نہیں؟ کیوں خاموش ہے یار؟ کیوں؟ وہ رو دینے کو تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔